जय जगन्नाथ पिला माने देख आमर तृतीय श्रेणी भाषा महक बहिर कहार केते गोड़ विषयटी पढ़ी सारी वर्तमान ताहार प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा। कहार केते गोड़ विषयर प्रश्न उत्तर देख पिला माने तो आस कथा हबा एटा किछि लेखा जीवनी केवल पचारा जीवे तुम कहबो। एक नंबर तुमे घरे देखिथिबा केतोटी पशुपक्षी नाम और सेमानकर गोड़ संख्या को कुह एटा कहबा। देख पिला माने तुम घरे कौन पशु अच्छी जेमती कि कुकुर कुकुरर 4टी गोड़ तापरे हला कौन गाई गाईर भी 4टी गोड़ तापरे हला कौन बिलेई बिलेईर 4टी पक्षी पक्षी आसिले आम घरे कौन रहे कुकुड़ार 2टी गोड़। हाँ तापरे पारा पारार 2टा गोड़ शुआ शुआर 2टी गोड़ बुझिल पिला माने ताले घरे जो माने पशु पक्षी रहନ୍ତି तांकर गोड़ को कहले आम वर्तमान द्वितीय रे जदि पशु मानकर गोड़ न था तेबे कौन असुविधा होता। तो जदि पशु मानकर गोड़ न था तो से माने कोनोसी तांकर निज काम निजे करि पारନ୍ତି। निज काम माने कौन से माने कोनोसी खाद्य आहार पई जाई पार नथन्ते कि तांकर शिकार पई जाई पार नथन्ते तो से मानको बहुत असुविधा पड़थांता। तापर 3 नंबर सापर गोड़ अछि कि ना पिला माने सापर गोड़ नहीं। तो पिला माने जानिछ सापर कौन गोड़ नहीं से किपरि ना चले ना छाती रे भरा देकी चले। सापर गोड़ नहीं से छाती रे भरा देकी चले। तापर देखो 4 नंबर तुमे पादरे चप्पल न पिंधिले कौन हेबो। तो पिला माने तुम जानिछ तुम पादरे जदि तुम चप्पल न पिंधिलबो कौन हबो। तुम पादरे चप्पल न पिंधिले तुम गोड़े कंटा पशि जीवो ता सहित काच पशि जीवो एवं विभिन्न प्रकार कौन जीवाणु कीटाणु गोड़े पशि विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि हेबो हैला। तो आमको चप्पल पिंधिबा निहाती दरकार। चप्पल न पिंधिले ताती जीवो भी कौन से खोरा जगह गले भी ताती जीवो तापरे कादुओ गोड़े कादुओ होई जीवो। तो एमती आमर चप्पल न पिंधे गोड़े कादुओ होई जीवो ताती जीवो कंटा फुटी जीवो काच पशि जीवो विभिन्न प्रकार रोग हबो जीवाणु कीटाणु पशि जीवे तो एमती हबो। तो 5 नंबर देखो 10टा गोड़ थिबा जीव अछि कि से केउठार रहे। तो 10टा गोड़ कंकड़ा आ चिंगुड़ी तो पानी रे से रहे एमती 10टी गोड़ से मानकर तो से माने कोड रहंती ना से पानी रे रहंती। तो जानलो आस चित्र कर रंग देबा तुमको भल लगुवा जेकोसी पशु पक्षी सरीसृप कीट पतंग चित्र कर रंग दियो। तुम ए जगार कौन कर तुमको जो पशु हो जो पक्षी हो जहाँ भी हो तुमको जहाँ भी भल लगे तुम गोटे चित्र करदेव ताकू रंग दे दब। तो पिला माने देख आस भाबिबा ओ लेखिबा आस भाबिबा ओ लेखिबा कौन भाबिबा झिंटिकाटीए डें डेंका खेलु थाए। देख एमती झिंटिकाटीए डें डेंका खेलु थाए से बाट दे पिंपड़ीटीए जाउथिला से बाट दे कौन जाउथिला पिंपड़ीटीए जाउथिला। झिंटिका ताकू देखिला ताहेले झिंटिका पिंपड़ी कौन कथाबार्ता होउथिबे आस भाबिबा ओ ता घरे लेखिबा। देख झिंटिकाटी डें डें जाउथिला बाटरे पिंपड़ीटीए देखिला झिंटिका ताकू डाकिला झिंटिका पिंपड़ी को डाकिला। तो पिंपड़ी कौन कहिथिबो पिंपड़ी कहिथिबो हाँ कुह कौन पाई डाकिलो। तापरे झिंटिका कहिथिबो तमे कुआडे जाउछ झिंटिका कहिथिबो तमे कुआडे जाउछ हैला एवं कौन पाई जाउछ बोली कहिथिबो। तापरे पिंपड़ी कहिथिबो मु मोर आहार पाई जाउची एमती कहिथिबो। तो देखो आउ थरे देख झिंटिकाटी डेणेका जाउथिला बाटरे गोटे पिंपड़ी देखिला पिंपड़ी को झिंटिका पचाला तमे कुआडे ताले झिंटिका पिंपड़ी कौन कथा होइथिबे झिंटिका पिंपड़ी के देखी पचार ताले पिंपड़ी कौन कहिथिबो हाँ कुह। तापर झिंटिका कहिथिबो तुमे केउआडे जाउछ तुमे केउआडे जाउछ। तापरे झिंटिका पुणी कहिथिबो तमे काह कौन पाई जाउछ। तापरे पिंपड़ी कहिथिबो मु मोर आहार पाई जाउची एंदी कहिथिबो। तो एमती तमे लेखिबो। पशुको नाम देख लेजी बणरे रहुथिबा 3टी लेखाए पशुको नाम कठोरी लेख। तो 3टी पशुको नाम लेखिबो बाघ भालू सिंह। पक्षीको नाम लेखिबो कोइली चिल काठहणा कोइली चिल काठहणा हैला। देख तुम माने मु एडे जो प्रश्न लेखि दउची ताहले एडे झिंटिका कहला तो पचाला पिंपड़ी की डाकिला तो पिंपड़ी कौन कहला हाँ कुह। तापरे झिंटिका कहिथिबो कौन कहिथिबो तुमे
କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ହେଲା ଏମିତି କହିଥିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଝିଣ୍ଟିକା କହିଥିବ, ଏଇଟା ଝିଣ୍ଟିକା ପଟିକି ଯାଇଛି ନା, ତାହେଲେ ତାପରେ ପୁଣି କହିଥିବ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ? ତାପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଥିବ ମୁଁ ମୋର ଆହାର ପାଇଁ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଏମିତି ସେ କହିଥିବ। ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବରରେ ବଣର ପଶୁ 3ଟା ଲେଖିଦେଲ। ଏ ପକ୍ଷୀ 3ଟା। ପଶୁ କ'ଣ? ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ। ଆଉ ପକ୍ଷୀ ହେଲା କୋଇଲି, ଚିଲ, କାଠହଣା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ଗୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ଦେଖ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ପ୍ରାଣୀ ସାପ, ଜିଆ, ଜୋକ, ଆଉ କ'ଣ ମାଛ ହେବ। ମାଛ ବି ଜେଲିଫିସ୍ କ'ଣ ମାଛ କ'ଣ 2ଟି ଗୋଡ଼ କାହାର? ପାରା, କାଉ, ବଗ, କୁମ୍ଭୀର ଏମିତି। ତାପରେ 4ଟି ଗୋଡ଼ କାହାର ଅଛି? ଗାଈ, ଘୁଷୁରୀ, ସିଂହ, ବିଲେଇ। 6ଟି ଗୋଡ଼ କାହାର ଅଛି? ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ପ୍ରଜାପତି, ଜନ୍ଦା, ମହୁମାଛି। 8ଟି ଗୋଡ଼ କାହାର ଅଛି? ଅକ୍ଟୋପସ୍, ବୁଢ଼ିଆଣୀ, କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା। ତାପରେ ଏଇଠି ହେବ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ସା କହିଥିଲି, ବିଛା ଏଠି ରହିବ। ଏଇଟା ହେବ ମାଙ୍କଡ଼ସା। ଏଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ସା, ତାର 8ଟି ଗୋଡ଼। ତାପରେ 10ଟି ଗୋଡ଼ କାହାର ଅଛି? କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତେଲୁଣି ପୋକ ଏମିତି ତାର 10ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଆମେ ଆମ ପାଦର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା? ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ପାଦଟି ଅଛି ତାକୁ କେମିତି କରିବ ନା, ପ୍ରଥମେ ନିୟମିତ ନଖ କାଟିବା। ଖରେ ନିୟମିତ ପାଦ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା। ହେଲା ଘରେ ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଘରେ ପାଦରେ ତେଲ ଲଗାଇବା। ହେଲା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼। ତାହେଲେ ପଢ଼ 5 ନମ୍ବର ହାତୀଟିଏ ବଣରେ ବୁଲୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା। ସେ ଆଉ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ ମୂଷାଟିଏ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହାତୀ ଗୋଡ଼ରୁ କଣ୍ଟାଟିକୁ କାଢ଼ିଦେଲା। ହାତୀ ଖୁସି ହୋଇ ମୂଷାକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ବୁଲାଇଲା। ତ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ନାମକୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ଦେଖ ଗାଈ କ'ଣ କରେ? ହମା ହମା କରେ। ଛେଳି କ'ଣ କରେ? ମେ ମେ କରେ। କୋଇଲି କ'ଣ କରେ? କୁହୁ କୁହୁ କରେ। କାଉ କ'ଣ କରେ? କା କା ସ୍ୱର କରେ। କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ୁ କୁ ଏମିତି ସ୍ୱର କରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଲା? ଭାଷାର କଥା। କ'ଣ ଭାଷାର କଥା ଲେଖିବା ଏଠେ? ଦେଖ କିଛି ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦେଇଛି। ସାରଣୀରୁ ଆମେ ନେଇକି କିଛି ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବା। ହେଲା ଯେମିତିକି ଆତ, ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେବ ନା ଝିଣ୍ଟିକା ଲେଖିଲେ ଝିଣ୍ଟିକା। ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ? ଝିଣ୍ଟିକା ହେବ, କାମ ହେବ, କାମ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ମକା ବି ହେଇପାରିବ, କଣ୍ଠ ହେଇପାରିବ, ଏଇ ଦେଖ କଣ୍ଠ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ତାପରେ ମଳ ହେଇପାରିବ, ଆତ ହେଇପାରିବ, ଜଳ ହେଇପାରିବ, ନୌକା, କଳ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ? ତଳ। ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ। କାଳ ବି ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା କାଳ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କାଳ ହେଲା। ଏଇଟା କାଳ ବି ହେଇପାରିବ, ତଳ। ତାପରେ ଝିଙ୍କ ବି ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଆମେ କଲେ ଏଇ ସାରଣୀରୁ। 2 ନମ୍ବର 2 କୋଠରୀରୁ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଦେଖ ଜିଆ ଏଇ ବକ୍ସରେ ଅଛି ଜିଆ, କୁକୁର, ଗଛ ଡାଳ, ବର୍ଷା। ଏଇ ବାକ୍ସରେ ଅଛି ମାଟି, କାଉ, ପାଣି, ଘର। ତାହେଲେ ଜିଆ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ? ଜିଆର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ? ମାଟି। କାହିଁକିନା ଜିଆ ମାଟିକୁ ଫସଫସିଆ କରେ। କୁକୁର କ'ଣ କରେ? ଘର ଜଗେ। ଗଛ ଡାଳ କ'ଣ କରେ? ଗଛ ଡାଳରେ କାଉ ରହେ। ବର୍ଷା କ'ଣ କରେ? ପାଣି ଦିଏ, ପାଣି କରେ। ତ ଆମକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ନେବା କୁକୁର ଘର ଜଗେ। କୁକୁର ଘର ଜଗେ। ଜିଆ ମାଟିକୁ ହାଲକା କରେ। ଜିଆ ମାଟିକୁ ହାଲକା କରେ। ତାପରେ କ'ଣ? ଗଛର ଡାଳରେ କାଉଟିଏ ରାବୁଛି। ଏଇଟା ଗଛ ଡାଳ ହେଇସାରିଛି, ଲେଖି ସାରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିନି। ତମେ ଯଦି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଲେଖିବ ନା
ବର୍ଷା ପାଣିରେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭାସେ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭାସେ। ଆଉ ତମେ ଲେଖିପାରିବ, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ଗଛ ଡାଳରେ କାଉଟି ରାବୁଛି ବା ବସିଛି। କାଉଟି ବସିଛି, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର, ତଳେ ଥିବା ଉତ୍ତରକୁ ପଢ଼ି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର। ତମର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ତ ଦେଖ, ଜିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ଆକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜିଆ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲା? ହେଲା। କୁକୁରର 4ଟି ଗୋଡ଼। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କୁକୁରର କେତୋଟି ଗୋଡ଼? ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସାଙ୍ଗ ବିଛା ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସାଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲା? ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର, ସୂତ୍ର ଲେଖନ। ଶିକ୍ଷକ 10ଟି ଶବ୍ଦ ଡାକିବେ। ତମ ଟିଚର ତମକୁ 10ଟି ଶବ୍ଦ ଡାକିବେ, ତମେ 10ଟି ଶବ୍ଦ ନିଜେ ଲେଖିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଶୁଣ, ବୁଝ ଆଉ କୁହ। ଦେଖ, ଶୁଣିବ, ବୁଝିବ ଏବଂ କହିବ। ରହେ ମୁଁ କରଡ଼ରେ ରହେ, ରାତିରେ ବୁଲେ ମୁଁ ଦିନରେ ଶୁଏ। କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ ଅଟେ କିଏ? ପିଲାମାନେ, ସେ ରହେ କରଡ଼ରେ ରହେ, ରାତିରେ ବୁଲେ ଦିନରେ ଶୁଏ। କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ? ତ ପେଚା କିଏ ସିଏ? ପେଚା, ଏଇସବୁ ପେଚା। ଏ ପେଚା କ'ଣ କରେ? ରହେ, କରଡ଼ରେ ରହେ ଏବଂ ରାତିରେ ବୁଲେ ଏବଂ ଦିନରେ ଶୁଏ। ଇଏ ହେଲା ପେଚା। ସେ ରାତିରେ ବୁଲେ, ଦିନରେ ଶୁଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ବେକରେ ତାହାର ନାଲିଆ ଗାର, ଶାଗୁଆ ଦେହତା ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର, ବଙ୍କୁଲି ଥଣ୍ଟରେ ଫଳକୁ ଖାଏ। କହିଲ ପିଲା ସେ ଅଟେ କିଏ? ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ନାଲିଆ ଗାର କାହାର ବେକରେ? ଶୁଆ। ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ଶୁଆ। ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର, ବଙ୍କୁଲି ଥଣ୍ଟ, ତା ଥଣ୍ଟଟି ବଙ୍କା ଏବଂ ଫଳକୁ ସେ ଖାଏ। ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ଶୁଆ। ଇଏ ହେଲା ଶୁଆ। ମାଉଁସ ଖାଏ ସେ ବଣରେ ରହେ, ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମଟି ବହେ। କହିଲ ପିଲାଏ ସେ ଅଟେ କିଏ? ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ? ମାଂସ ଖାଏ, ବଣରେ ରହେ, ୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଜାତୀୟ ପଶୁ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ କିଏ? ବାଘ। ତା ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ବାଘ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।